ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥାରେ ତୁହି ମନୁଆ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବୁରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବୁରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥାରେ ତୁହି ମନୁଆ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବୁରେ ଜିଥିବା ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ତୁହି ବାବା ସମ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତୁହି ଶାନ୍ତିଦାନ ତୁ କରୁଥା ତୁ ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେବା କରୁଥା ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବୁରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବୁରେ ବୁଡ଼ୁଥିବା ଭାରତକୁ କର ହେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସେନାଏ ତୁମ୍ଭେ କରିପାର ତୁମ୍ଭ ବିନା ଏହି ସେବା करे नाही केही 21 जन्म पाई धन नेब बही यही शेष अभिनय पूरण हेब शिव बाबा संगे बे जीवाकु हेब शिव बाबा संगे बे जीवाकु हेब स्वर्गर मालिक हेबा स्वर्गर मालिक हेबा ब्राह्मण पिला अंतिम समय ज्ञान शुणिबुरे बाबांको साथी रे सेवा करुथा विकर्माजित हेबाकु बाबा स्मृते था एही विनाशर काले प्रीति बुद्धि हुआ विकर्माजित हेबाकु बाबा स्मृते था एही विनाशर काले प्रीति बुद्धि हुआ शुभ कामना भावना उपहार दियो मालिक भाग्य विधाता तुम्हें होई जाओ आत्माभिमानी स्थिति अभ्यास कर विशेषता गुण ग्रहण कर जोगर सारणी परा जोगर सारणी परा बाबांकु देवा बाबांको साथी रे सेवा करुथा बाबांको साथी रे सेवा करुथा श्रीमतरे चालू थारे तुही मनुआ अंतिम समय ज्ञान शुणिबुरे अंतिम समय ज्ञान शुणिबुरे